le premier exercice, 10 fois que R plus important, c'est que la fonction de transfert correcte. Alors, schéma de première. Donc, salut à toutes et tous, c'est la première vidéo. On s'est réuni une série de vidéos sur l'électronique analogique et on va commencer par le premier chapitre, les systèmes à servir. Une petite définition. Donc, un système en général est un bloc mathématique qui permet de transformer un signal quelconque. Donc, notre système, on va le présenter par un rectangle et des flèches indiquant le sens du signal. Donc, en général, un système, il a deux entrées différentes. Donc, une entrée commandée par l'opérateur et une autre vient de l'extérieur. On l'appelle les perturbations. Donc, parfois, on trouve des systèmes avec des perturbations qui agissent sur l'entrée et des autres qui agissent sur la sortie, et parfois on trouve des perturbations qui agissent sur l'entrée et la sortie, les deux à la fois. Donc, on a deux types de signaux relatifs à un système différent. La première catégorie, les signaux d'entrée, la commande et les perturbations. Donc, la commande commandée par l'opérateur et les perturbations viennent de l'extérieur. Donc, la deuxième catégorie, c'est les signaux de sortie. Donc, les signaux de sortie dépendent du système. Par contre, les signaux d'entrée ne dépendent pas du système. Deux types de boucles différents. Donc, on a une boucle ouverte. Donc, les systèmes en boucle ouverte. Donc, par définition, un système est en boucle ouverte lorsqu'on n'a aucune information sur la sortie. Donc, les systèmes اللي تيكونوا en boucle ouverte كنعطيوهم واحد l'entrée. Alors, la sortie ما كتكون عندنا عليها حتى شي idée، ما كنعرفوش شنو فيها. وعندها des inconvénients. الأولى هي la correction est impossible. Donc, ما نقدروش نصحوا l'erreur اللي تيكون في la sortie. Donc, وكاينه الثانيه باللي هاد لي سيستيم هادو اون بوكل اوفيرت تيكونوا حساسين بزاف لي بيرتورباسيون. دونك لا سونسيبيليتي او بيرتورباسيون. غندوزو لي سيستيم اون بوكل فيرمي. لا ديفينيسيون ديالهم هي كونترير ديال الاخرى. دونك ان سيستيم اي اون بوكل فيرمي lorsqu'on a des informations sur la sortie. Donc, باش نشكلوا واحد السيستيم اون بوكل فيرمي. Donc, on va faire le départ le système du début. Donc, la boucle ouverte. Donc, on va ajouter du régulateur et des correcteurs, des capteurs pour former un système en boucle fermée. Le système l'oul ما كانش عندنا حتى شي ايدي على لا سورتي. الوغ في هذا لوكا فاش يكون سيستيم اون بوكل فيرمي غادي نشدو ديك لا سورتي وغادي نليوها ان كابتور باش يعطينا لا ميزور ديالها. دونك لا سورتي ديال هاد الكابتور دونك تسمى ميزور، سيتادير لا سورتي mesurée. Donc, كنديوها الكومباراتور اللي كيكومباري لينا لا كونسيني مع لا سورتي ميزوري. دونك لا كونسيني في هذه الحاله تيكون لوبيراتور هو اللي كيعطيها، وفي لا سورتي ديال الكومباراتور تيكون عندنا سكون ابيل ليغور ولا ليكار. باغ سويت غادي نعرفوا بلي ليكار تيقرا لا كونسيني موا ميزور، وكنربطوا ما بين الكومباراتور او سيستيم دو ديبار باغ ان ريغولاتور ولا كوريكتور اللي كيصح لينا من طبيعه الحال ليغور او لا نوفيل انتري ديالنا كتسمى في هذه الحاله هذه كوموند ou bien entrée de commande. Donc, c'est tout pour cette vidéo. La vidéo prochaine غادي نشوفوا la transformée de la place. غادي نحتاجوها في la détermination ديال la fonction de transfert. Donc, ما غاديش نتعمقوا فيها، غادي نعطيو فقط دي جينيراليتي. et à bientôt.